Sayang ang manok og karon nagmarking ta sa atong bag-ong breeding nga imported og ato yun nagmarkingan para makabaluta kung unsa siya nga breeding ug unsa siya nga bloodline og mao gyud buhaton nato kung mag harvest na mo sa inyong mga piso diha sa incubator. Ighuman ninyo harvest, butangan jud nato nagmarking para igdako, igrange nato, dali ra nato mapilian og dali ra nato mapunit og mauna ako mga imported gamay-gamay pa ako lang silang gipanguha kay ang uban nang liki pa ang ilang mga itlog ako lang silang pangsugan kay para di sila madugay sa incubator og mauna ang atong raptor 5K sweater og kanawayon hatch mao na ang among breeding og ang amahana na ang golden boy sweater. Sayang ang manok.